بات تو ہو رہی ہے، تم لوگ ذرا کرسی لا کے دو مولانا کھڑے ہیں ادھر ڈالر بھائی. بسم اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج تقریب میں اس سے پہلے بھی جب آتا رہا ہوں اکثر آتا رہا ہوں، وہی بات دہرائی تھی جو آپ کے سامنے گدھوڑا کی مجلس میں نے پہلے اس میں کی مجلس تھی، میں آئی بات صاحب وہاں پر مولانا مہدی صاحب تھے، آپ تھے، گلزار صاحب شریف فرما تھے، اسد رضوی صاحب تھے، سب لوگ وہاں پر بات چیت چلی یہاں کی. ابھی یہاں کے مسائل اتنے خراب نہیں ہوئے اس وقت تک، اتنے حالات سب خراب ہو چکے ہیں، حالات اس وقت خراب نہیں ہوئے. تو بات یہ چلی کسی طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے. آپ لوگوں نے فرمایا کہ طبی صاحب وغیرہ وغیرہ جو ہیں اس طرف وہ لوگ شرعی حل کے لیے تیار ہیں، جو شریعت کا فیصلہ ہو وہ ماننے کو تیار ہے، لیکن شریف قادم صاحب تیار نہیں. میں نے یہ عرض کیا کہ آپ حضرات طبی صاحب وغیرہ سے خط آغا یہ مہدوی پور جو نمائندے آیت اللہ خامنئی تھے، یہ غیر جانبدار عالم دین ہے، ہم سب کے بارے میں شاید دعا ہو جائے کہ صاحب حکم میں ساتھ رہے ہیں، ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ممکن ہے تھوڑا بہت چھپاؤ ہو جائے، لیکن وہ غیر جانبدار فرد ہیں، ان کے نام میں ختم کیا جائے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مسائل شرعی بنیادوں پر حل ہوں. جواب ہمیں یہ ملا کہ یہ لوگ لکھنے کو تیار ہیں لیکن شریف قادم صاحب نہیں مانیں گے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ شریف قادم صاحب کا ذمہ میرا، میں ذمہ لیتا ہوں کہ شریف قادم صاحب کو شرعی حکم ماننا پڑے گا. ایک عالم دین اگر شرعی حکم نہ مانے تو عالم دین کہے گا کہ رہ گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ شریف قادم صاحب نے ماننے سے انکار کیا اسی مظفر پور میں ان کے خلاف میں چھوڑوں گا. یاد ہے آپ کو؟ یہ میں نے یہاں پر عرض کیا تھا. بہت خوشی کا ماحول ہوا، بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہو جائے تو کیا کہنا. اور یہ ہوا کہ ہم 2-4 دن کے اندر اندر یہ خط آ جائے گا. میں نے کہا وہ خط لے کے میں خود آگے مہدوی پور کے پاس جاؤں گا. اس کے بعد طبی صاحب اور ان کے افراد جو ہیں وہ اپنی نمائندگی میں کسی ایک عالم کو بھی رکھ لیں جو فارسی اچھی جانتا ہو، کہ کل یہ نہ ہو کہ صاحب آگے مہدوی پور کو صحیح بات ہماری پہنچائی نہیں گئی، بیچ میں کچھ اپنے پاس ایک قطع سے فون ہو رہا ہے، اس میں بات فارسی کی آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ ہم بحث کیا کہ ہمیں جائے ہمیں یہ لکھیے یا کسی بھی اپنے معتمد عالم کو اس پر آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو پوری طرح پہنچائے گا، جگہ نوٹ نہیں کرے گا. خطرہ ہوتا ہے نا یہ بات کا، قدر نوٹ نہیں کرے گا. یہ باتیں ہوگی چندے میں مل جائے گا. خیر وہ تو لیٹر آج تک نہیں آیا، پھر بعد میں قادم صاحب پر حملہ بھی ہو گیا اور وہ سارے مسائل نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ہوئے، اور دن بدن حالات یہ جو ہے بگڑتے گئے. میں نے وہی بات آج پھر دہرائی کہ وہ بات ختم نہیں ہے. آج کیوں ان چیزوں کو، کیونکہ نقصان کو جہاں سے روک لیا جائے وہیں سے فائدہ ہے. نقصان کو جہاں سے روک لیا جائے وہیں سے فائدہ ہے. کیونکہ دیکھیے ادھر بھی اپنے ہی ہیں ادھر بھی اپنے ہیں. میں نے یہی عرض کیا آپ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی مولا علی کا نام لینے والے ہیں، یہ بھی مولا علی کا نام لینے والے، وہ بھی عزادار حسین ہے، یہ بھی عزادار حسین ہے. جس کا بھی نقصان ہو تشیع کا نقصان ہے. دونوں طرف سے اگر جو نقصان ہوتا ہے وہ تشیع کا نقصان ہے. یہ تھا کہ بہرحال آج بھی ہم لوگوں کی کوشش ہی ہم لوگ یہاں اگر آئے ہیں کسی شخص کی حمایت میں نہیں آئے، کسی شخص کی حمایت میں یہاں نہیں آئے ہیں. نہ کوئی قادم شریف صاحب جو رشتہ داری ہے اور نہ دوسرے گروہ سے کوئی خدا نخواستہ یہ جو ہے دشمنی ہے، مخالفت. اتفاقاً میں مظفر پور آیا تھا، انہیں کی دعوت پہ آیا تھا، انہیں کے گھر میں ٹھہرا تھا. یاد ہے نا؟ انہیں کے گھر پہ ٹھہرا تھا. دعوت دینے والے بھی یہی تھے. تو آج بھی وہ وہی فضا موجود ہے. اگر کوئی صورت نکل آتی ہے اس طرح کی، یہ مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں. یہاں ہمارے مسجد کے امام ہیں اور آپ کی ایک جملہ پہلے کہا کہ آپ نے جو پوچھنے سے پہلی بات تو یہ ہے سرکار
کہ مولانا کلب جواد صاحب ہم لوگوں کے قائد ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی گروپ کے تحت جا کے ان کو فراموش کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارا پورا شہر قریب قریب آپ کے بات میں ہے اور آپ کا احترام ہے، تو ہم لوگ آپ کے اور مولانا کلب جواد صاحب کے کسی بھی مشورے یا کسی بھی حکم سے الگ نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ تشریف لے گئے پنجاب، اس کے بعد 2017 میں جو حالات ہوئے وہ مومنین کے گھر میں تالا بند کرنے کے جو بھی ہوا وہ حالات اب سب کو دہرایا جائے گا، تو حکم دیجیے گا تو دہرایا جائے گا۔ اس میں ہمارے مظفر پور سے 6 لوگ انکلوڈنگ ڈپٹی صاحب سرکار کی خدمت میں گئے اور وہاں پورا کاغذات بھی دیا، اور حضور نے وعدہ کیا کہ ہم مظفر پور آئیں گے تو اس قضیے پر مجھے نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہو کافی عرصہ ہو گیا۔ جی 2017 6 لوگ گئے تھے، یہ لوگ کاغذات بھی سب کیے تھے، وہ ویڈیوگرافی ہے جس میں آپ نے کہا کہ میں آؤں رہا ہوں وہاں کی حالات، وہاں بھی وقت کی لڑائی ہو جا رہی جی۔ وقت بھی نہیں ہے، اور ایک جملہ اور اس میں ہے کہ آپ متولی صاحب میرے سے پوچھیے، اور جو بھی وقت تحفظ کی بات کر رہے ہیں، میں اس چلواڑا ایریا کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک بات آئے کہ کہاں وقت دی، کون بیچ رہا ہے اور کہاں سے کیا، یہ ذرا سا معلوم ہو جائے، پھر شانہ بشانہ۔ سب جواب صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ظاہر سی بات ہے یہاں بیٹھ کے بھی یہ بات نہیں ہو سکتی، نہ ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں نہ وہ یہاں موجود ہیں۔ جیسے کہ اس وقت عرض کیا گیا تھا کہ اگر یہ وہی عنوان جو اس وقت تھا، مثال کے طور کے اوپر ایسے شخص کو معین کر دیا جس کو حکم مان لیں، فریقین اس کو حکم تسلیم کر لیں بغیر کسی جبر اور اکراہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب وہ آ گئے پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ ایک کے حق میں ہوتا ہے دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، یہ تو نیچرل سی بات ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ صاحب وہ دونوں کے حق میں فیصلہ ہو، فیصلہ تو کسی ایک کے حق میں ہوتا ہے۔ دونوں اس بات کے اوپر تیار ہوں کہ ہاں اس کے فیصلے کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ اب اس تمام چیزیں ہوتی ہیں، قانون کا حضرات بھی بیٹھے رہے ہیں، کاغذات کو پڑھنا، بہت سے کاغذات شاید قانون اور شریعت کے دائرے میں، بہت سے کاغذات شاید میں یہ جو ہے سمجھ بھی نہ پاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قانون کا وہاں موجود ہو، بتایا کہ اس میں لکھا کیا ہے، کیا چیز ہے، یہ زمین کتنی تھی، کس کے ہاتھ میں تھی، کم ہو گئی، کس بنیاد پہ کم ہوئی، کہاں چلی گئی، بڑھ گئی تو کہاں سے آئی، بہرحال یہ ساری چیزیں کیا تو کس نے کیا، فلحال میری تجویز جو یہ ہے، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، مولانا ہے فرمائیے، میری تجویز ذکر وہی ہے کہ ہم اس وقت ابھی بھی ہمارے پاس الحمدللہ علیہ محدود موجود ہیں، نمائندہ ولی فقیہ۔ اب تو آپ کافی آشنا بھی ہو چکے ہیں، یہاں کے مومنین بھی ان سے آشنا ہو گئے ہیں، اس وقت تو بہت کم لوگ ان کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، کافی غیر جانبدار شخصیت ہے، غیر جانبدار شخصیت ہوتی ہے۔ اگر دونوں فریق اس بات کے اوپر تیار ہو جائیں، مسئلے کو ان کے سامنے رکھا جائے یا ان کو یہاں بلا لیا جائے، وہ آ بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ میں یہاں پر مولانا گلزار صاحب اور مولانا حسن عباس صاحب ہیں، آپ لوگوں نے 1 سال پہلے طاہر صاحب کو خوشی لگے تو بھائی آپ دونوں محلے میں جا کے آپ لوگوں نے میٹنگ کیا تھا نا کہ اتحاد آ جائے، اس کا کوئی رزلٹ نکلا یا وہ بات کہاں بڑھوں گی؟ اس میں ہوا یہ کہ جب لوگ گئے اور کوشش کی گئی، اس لیے کہ سب اپنے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، پتہ کہ بھائی غیر سے لڑائی ہے تو سب اپنے ہیں، یہ قومی سرمایہ ہے جو تھانے میں کچہری میں چاہے وہ آپ کا ہو یا میرا ہو یا کسی تیسرے فریق کا ہو خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم لوگوں نے کافی کوشش کی کہ آپس میں سب لوگ مل بیٹھ کے وہی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی کہ مطلب ہم لوگ کو چھوڑ دیجیے، کسی ایسے کے اوپر اتفاق ہو جائے جو دونوں فریقین مان لیں کہ ہاں ان کی بات کو ہم کو تسلیم کرنا ہے، ان کو معین کر لیا جائے۔ تو جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں مطلب ذاتیات بہت سی چیزیں دخیل ہونے لگی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے انہوں سے کہا کہ دیکھیے جزئی چیزوں کو چھوڑ کے ابھی آپ قومی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، پھر وہ جزئی چیزیں جب کلی ختم ہوں گی تو جزئی چیزیں آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہونے لگیں۔ سلسلہ شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں آئیں گے، شرکت نہیں کریں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ ہی وقت نہ اٹھائیے آپ اس کے اوپر، الگ الگ طریقے سے۔ تو ہم لوگوں کو نتیجہ یہ لگا کہ ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں
وہ شاید کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ اس کا کلن ایک خلاصہ ہے. مطلب ہوتا ہے کہ عام آدمی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کوشش کیجیے ہم آپ کے شانہ بشانہ, جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہم شانہ بشانہ ہیں, تو اس طریقے کی چیزیں جب تک نہیں آئیں گی, مثال کے طور جی ہاں جی صحیح کہا. میرا اب بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے مسائل کو میز پڑھیں, آپسی بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کر لیں. اچھا اب اس میں ایک یہ کہ سرکار کے یہاں لوگ گئے اور ہمارا نام جب ملوث ہوا تو میں سب سے پہلے آپ کے در و دولت کو کیا اور میں نے کہا کہ میں اولاد کے سر پر قسم کھانے کو تیار ہوں, آپ کے بارے میں ہے. ہمارا اس میں کوئی مولانا کی گرفتاری اور اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, الا یہ کہ جو تالا انہوں نے بند کیا تھا میں نے احتجاج کیا تھا کہ اندر عورتیں ہیں تالا کھولیں. چلیے اس کے بعد نوچندی 2 سال پہلے نوچندی کی مجلس میں پورا مجمع تھا, لاؤڈ اسپیکر لگا تھا. ایک سیکنڈ میں بتا دوں, تو میں نے وہاں اعلان کیا کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی تکلیف ہے تو ہم کو پھانسی دے دو لیکن قوم کو ملا دو. اور بیٹھ کے پہلے جتنے مقدمے ہیں حضور 40-50 کے قریب مقدمے ہیں, بیٹھ کے صلح کریں. آپ کا نام نامی لیا میں نے کہ وہ سرکار کو بلائیں گے, جناب کا نام نامی لیا, ان سے میری بات ہو چکی ہے. ممبر پر میں نے پھر اعلان کیا کہ آپ لوگ آ جائیں اور آ کے بیٹھ کے بات کریں. لیکن ہم کو لڑکوں نے دکھایا کہ 2018 میں جب مولانا شفیق صاحب نے یہاں علم نہیں آنے دیا, اس کی ویڈیو دکھائی گئی اور وہ ہے میری بات مکمل ہونے میری بات پھر آپ بولیے. تو وہ اس کو ویڈیو دکھایا گیا, وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو ابھی دکھایا جائے گا. تو مولانا اس میں تقریر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جھوٹا کیس کیا ہے ان کو علم لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اپنے رشتے دار بھائی کو دے دیں, زیادت ہو جائے گی. بہرحال ہنگامہ بڑھا. تو مولانا نے اس تقریر میں یہ کہا شفیق صاحب قبلہ نے کہ اگر کورٹ سے آرڈر آ جاتا ہے فیصلہ تو ہم لوگ سب کورٹ کو مانیں گے. تو ادھر کے جو لوگ ہیں لڑکے لوگ, ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے ٹریبونل میں تو اب ان کا معاملہ آنے دیجیے. وہ معاملہ آ گیا اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. جی اب مولانا نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم علم جانے نہیں دیں گے. مولانا نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے جھوٹا کیس کر رکھا ہے وہ علم ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, وہ اتنا کہتے کہ ہاں ہم نے وہ کام کیا ہے, جو کیس انہوں نے کیا ہے وہ ہم نے انجام دیا ہے, بس وہ علم لے کر کے جائیں. بس اتنی سی بات کہی انہوں نے. جی اتنی سی بات انہوں نے کہی. اس کے بعد لوگوں نے بکرا کھڑا کر دیا, لوگ باہر نعرے لگانے لگے اور اس کے بعد علم لے کر کے لوگوں نے گالیاں تک دی. لوگوں نے باقاعدہ طریقے سے اب یہ مت کہیے کہ کھڑے ہوئے تھے وہ غلط تھے. علماء کی گفتگو ہے, ہم موجود تھے. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے عزت مآب مولانا کلب جواد صاحب وہ آفتاب شریعت ہی نہیں بلکہ ہمدرد ملت بھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی نہیں بولے گا. علماء جو بولیں ان کا خیر مقدم ہے, لیکن للہ امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کے جہاں پر اگر صحو ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور جہاں پر سچائی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ دلیل جیسی بھی دی جائے تاکہ ہمارے درمیان دو ہمارے رہنما بیٹھے ہوئے, ان کو سچائی آنی چاہیے سامنے. قوم و ملت کی بات ہم ہمدردی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ سب مل جل کے رہیں. آپ مولانا گلزار صاحب ہمارے ساتھ پڑھے گئے ہوئے ہیں. گلزار صاحب نے جو آپ نے سرکار کہا تو انہوں نے جو کوششیں کی آج تک ہم لوگوں کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ گلزار صاحب یا حسن عباس صاحب نے کوئی ایسی کوشش کی. ابھی اطلاع اس لیے تھی کہ یہ ہمارے وطن بھی گئے تھے. کیا ہے ہم لوگوں کو اطلاع کہ ایسی کوشش آپ نے کی؟ یہ نیک نیتی تھی اور اس کو ہم نے اگر عوامی سطح پر ہوتا, ایک منٹ تو ہوتا, تو بہت سی چیز ایسی ہے کہ مان لیجیے کہ ایک 10 نماز ہے, اس کے پیچھے 10 نمازی ہیں, اس کا اگر کوئی مومن نہیں مان رہا تو اس سے کہا جائے وہ منائے گا, کیوں نہیں مانے گا؟ تو اس حصے کی بات ہوئی نہیں. ہم لوگ جزیات میں زیادہ جزیات میں ہم لوگ واحد نہ ہوں. فی الحال ہم لوگ اس بات کے اوپر اگر متفق ہو جائیں دونوں کہ صاحب ہاں ہم حکم شریعت ماننے کو تیار ہیں. بالکل محمد والے اس کے بعد جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے سرنخ جہاں سے سلسلہ شروع ہوا, سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ وقت کی یہ ہے پراپرٹی. قاضی شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ جی وقت کی پراپرٹی کو لوٹا گیا اور جو ہے اختلاف ہوا اور بیچ آئے اور فلاں کیے.
करते थे, वो सबूत देंगे उस चीज़ का। हद मुकाबिल भी उसका तो उनके सबूत को या तो कबूल करेगा या रद्द करेगा, उसका सबूत देगा वो। ऐसा ये मसला अगर यहाँ पे आकर के हल हो गया, असल तो ये है ना, फिर उन्होंने आला माने नहीं दिया, फला नहीं किया, वो तो सब उसी से कड़ी मिलती चली गई। जाहिर सी बात है, आज की भी तकरीर में मैंने ऐसा किया कि देखिए इंसान जब बोलता है या कोई एक्शन है तो हम लोग मासूम तो नहीं है। साहब वो मुमकिन आप ये कहते था फला जुमला आपका मुनासिब नहीं था, हाँ हो सकता है कि मुनासिब ना रहा हो, वो जुमला हमारा गलत रहा हो, तो फ़कत कुरान है ना कि उसका कोई लफ्ज़ काबिल तस्दीक नहीं है, हमारी बातें तो है कि इसके बजाय ये कहते थे। ऐन मुमकिन है कि हम लोगों से तकरीर में तहरीर में कोई ऐसी बात हो जो गलत हो, लेकिन जड़ कहाँ से निकली है, हम अगर जड़ को हल कर लेते हैं, असल मसला जो है अगर हल हो जाए तो फिर ये सब जुज़ियात है, जुज़ियात भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। इसको अगर ये लोग तैयार हो जाए, पेश करें, इसको अगर तैयार हो जाए, मिसाल के तौर के पर यहाँ फिलहाल ये मौजूद हैं, दूसरे फरीद साहब नहीं है, वरना उनसे भी मैं तस्दीक करता कि आप लोग एक खत जो है आ गई है महफिल के नाम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के किसी आलिम के नाम, लेकिन अपने इज़्ज़त दी हमें और हमारा नाम पेश किया, मैं बहस कर रहा हूँ मुमकिन उनके साहब कहेंगे सर उन्होंने मौलाना आए थे मुजफ्फरपुर फला तकरीब में ये जुमला कहा था जो हमारे खिलाफ था, हो सकता है, एहतमाल है, वो तो ज़ातियाती है, हाँ एहतमाल है, तो शायद आपको हमारे बारे में शक हो, लेकिन अगर महफिल के सिलसिले में दोनों फरीक में से किसी को शक नहीं है, या अगर किसी कोई और शर्त है जो आप लोगों की जहन में है, उसको दोनों तस्लीम कर लें, मेरा भी अगर मजबूर में कोई इसरार नहीं है कि हतमन उन्हीं का नाम, क्योंकि हम सोच ये रहे हैं कि शायद इनके नाम पर ज़्यादा लोगों को इत्तेफाक हो, इसलिए उनका नाम आगा महफिल के नाम पर हम लोगों को इत्तेफाक है, मगर हम ये चाहेंगे कि आप लोग खुद उर्दू नोइंग हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे उनकी सरपरस्ती में हाल में मैं दर्जे अव्वलिया करती है, अपनी हद तक मैं कह रहा हूँ कि मैं आने को हाजिर हूँ, मगर हकम उन्हीं को फिर बनाए, आप हकम बनाइए, आप उन्हीं को बनाए, मौजूद नहीं, आप हुक्म कीजिए भागने को तैयार नहीं है, और आप हुक्म कीजिए और हम लोग पीछे कहीं से हटे तो आप नाम लेकर तकरीर में देखिए हाल तो होता नहीं है, मैं बरूफ़ काबा हूँ, इमाम की जगह पर हूँ, अभी मजलिस पढ़ के मैं भी उतरा हूँ और अभी बावजूद हम कब से कोशा हैं कि ये सारे मुकदमे ख़त्म हो, इतने में कितने बच्चे हमारे इंजीनियर डॉक्टर स्कूल नहीं हमारे यहाँ, सारा चीज़ होना चाहिए, ये झगड़ा ख़त्म हो, झगड़ा ख़त्म हो, झगड़ा ख़त्म हो, कम से कम सुलह उड़ा हो, ये कोर्ट में केस में ये पूरे मुजफ्फरपुर बिहार में शियत की तजलील हो रही है। तो मैं फिर मैं यह करूँगा कि आप लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि भाई जैसे कहा रहे हैं लीडर आ गए महफूज का नाम पता तो लिखवा दीजिए, और हम एक लीडर उनसे लिखवाते हैं, जी ठीक है, शरीफ साहब ने लिखवाया है, एक लीडर वो लिखे, एक लीडर आप लोग लिखें, दोनों फरीक दोनों जो हैं, बताओ मालसब ये जो फरीक कहना पड़ रहा है हमें, फरीक है नहीं, हलीफ है, ये जो कल के हलीफ थे वो आज हलीफ बने हुए हैं, इंशाल्लाह कल ये बड़े अफसोसनाक जुमला है, ये हम उनको दुश्मन समझे या वो हमको दुश्मन समझेंगे। आप लोग ये मौजूद हैं इस वक्त, मगर मौलाना मौजूद होते हैं उनसे भी जुमला हम कहते हैं, अफसोस ये है कि फिलहाल वो इस कैफियत में नहीं है, वो जहाँ है उनको वहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोसनाक बात यह है कि जो हुआ था इस तरह से बहुत रंज हुआ, आप लोगों को देख सकते हैं, बहुत रंज हुआ इस बात का, बहरहाल अच्छी चीज़ है बात, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, अलग अलग अपना अपना नज़रिया होता है। अभी जहाँ तक मुझे यही है कि शरीफ साहब दोनों तरफ से केस चल रहे हैं, इधर से केस हो जाते हैं, तो अभी उसमें रद्द में किसी ने केस में नाम दिया था निहाल साहब का, ठीक है, तो उन्होंने ये कह के कटवा दिया कि वो साहिब अमामा के पीछे वो नमाज़ पढ़ते हैं, अगरचे लोग हमें मतलब हम अमामा रखते हैं, हमें भेजते हैं, कोई बात नहीं, उनका नज़रिया रखें, लेकिन हम तो वही उसी लाइन के आदमी, तो हम तो उनका नाम देंगे। एक बात कह रहा हूँ मैं, वो निहाल साहब का नाम है, अब वो उन्होंने कहा जुजियात बात नहीं करने के लिए, इसलिए दूसरे केस में निहाल साहब का नाम इसलिए हटाया गया है कि इनके ग्रुप में फितना पैदा हो जाए कि असद यावर का नाम है, इनका नाम हटा दिया है। सुनिए, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, मेरे झूठा केस जो है वो केस के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कौन झूठा है कौन सच्चा है, लेकिन जो मौलाना ने अपने नाम से केस किया है, क्या आप कह सकते हैं कि हमने ताला तोड़ के 25,000 निकाला? मौलाना ने कहा कि असद यावर चोर है, वो बस खोड़ है। मैंने मीडिया पर आके 14 मिनट की तकरीर की,
किसी मस्जिद के दरवाजे पर मैंने कहा कि मौलाना के पास भी औलाद है, मेरे पास भी औलाद है, वो बारगाह के मैदान में आ जाए, मस्जिद में आ जाए, हमको बुला लें, वो अपने बेटे के सर पर हाथ रख के कसम खाएं, हम अपने बेटे के सर पर हाथ रख के कसम खाते हैं। बीच में कुरान हो कि अगर 1 इंच भी ज़मीन हमने वक्फ की कसम की हो तो वो बता दे, या अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो बता दे। 14 मिनट की तकलीफ चले गए ये जो गुजरात में। फिर हाँ नहीं वो बहुत सारे गुजरात में बहुत सारे मसाइल निकलेंगे, बहुत सारी बातें। पहले हम यार कुल्लियात में मौलाना की तरफ भी देखें तो मौलाना ने रेप नहीं किया। याद में जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल होंगे। याद कुछ मैं आपसे पहले कह रहा हूँ किस तरीके से मसाइल को केस हल की जो किया बुनियाद है उसको बहस नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से मसाइल को हल किया जाए। लेकिन झूठा केस केस में अरेस्ट किया गया है वो भी तो झूठा ही केस है ना, कोई सच्चा तो है नहीं। केस में अरेस्ट किया गया वो तो भी तो झूठा ही है ना। नहीं अभी नेहा साहब ने मना किया ना बच्चों को बोलने का, आप लोग नहीं, वो तो जुजियात जब निकलेगी तो फिर आप बोलिएगा, इधर से बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे, 1 दिन इसमें लग जाएगा। अगर ऐसा हो तो फिर आप प्रकाश साहब बोलिए। होना तो चाहिए, इसको लिखवा दीजिए ना। हमारी राय सरपरस्ती का नाम ले तो खिदमत के लिए तैयार है। कितना हमारी राय अगर जानना चाहते हैं, जैसे बुनियाद शुरू हुआ था मौलाना, जैसे मौलाना शहीद साहब ने कहा वक्त का नाम निकाला, हमने कहा सरकार अब आपको इजाज़त देते हैं, आप नापी करवा लें, अमीन का पैसा होगा हम देंगे। बोले नहीं हम देंगे, लेकिन नापी एक बार, सिर्फ एक बार नापी होनी चाहिए। हमारा ज़मीन वक्त में निकल जाएगा, हम आपको उफ कहेंगे तब बोलिए, मकान निकल जाएगा उफ करेंगे तब बोलिए, कभी भी बोले। हमने वो उसके बाद मामला नहीं सुलझा, हम मौलाना मरूम इंतजार मेरी साहब के पास तो सरकार यहाँ का बात है यहाँ पर खत्म कर दिया, आप आलिम दिन है खत्म कर दीजिए। उन्होंने फ़ोन किया कल इनको सेक्रेटरी साहब मौलाना को कि आप आ जाइए। उन्होंने कहा सिर्फ 3 आदमी रहेंगे, हम आप और वो बोले कि नहीं वो लोग ये मजमा ही में मामला हल होगा। मौलाना ने खुद इनसे कहा। उसके बाद सरकार हमारी 80 साल बेवा बहन अभी भी चल के देख सकते हैं आप बेड पर, वो क्या कहते हैं कूल्हा टूटा हुआ है, वो अंदर, हम बाहर थे, घर में ताला लगा, बंद ताला, पुलिस ने बाहर 24 घंटा या 36 घंटा के बाद ताला खुलवाया, तो हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ करके सामान को बर्बाद किया गया, हमारे घर में आग लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद पुलिस कितने पुलिस 5-7 साल से पुलिस है, हमको बॉडीगार्ड का जान मारने की धमकी दी गई, बॉडीगार्ड मिला, तब मामला नहीं, उसके बाद ही मामला नहीं सुलझा, तब सरकार के चले गए कि ये आपका है, ये फाइनल अथॉरिटी है रहनुमा, इनके पास सारा कागजात सरकार के हवाले कर दिया। सरकार ने वहाँ पेशनमाज तक को मुंतखब कर दिया था कि ये रहेंगे फिलहाल, उसके बाद हम आके के मामला सुलझा देंगे। सरकार का इंतजार करते रहे, खैर वो आज वो दिन था लिखा हुआ कि आज सरकार को आना था, आज गुफ्तगू होनी थी। अब जैसे जैसे आप लोग गाइडलाइन दीजिएगा वैसे काम हम कहीं से, हम सरकार कहीं से पीछे नहीं है। दोनों सरकार उलमा कराम के सामने ये बताइए कि क्या इमाम के ज़माना को हाजिर नासिर साहब के हाथ में वक्त की ज़मीन बेची है? अगर 1 इंच भी बेची होगी तो जो मतलब जो कहिए वो कि हमने कोई फैसला नहीं हो रहा है। उसके बाद से सरकार उसके बाद से यहाँ के 5 साहिब मुअम्मम इस नंबर से हम पर इल्ज़ाम लगाया इमाम बारे का सोने और चांदी का पंजा बेचने वाले बेगर सब को तो वक्त आ रहा है, हम सबके सामने हाजिर जो आप लोग बैठे हैं सारे सबूत सामने दे देंगे। पंजा हमारे पंजा क्या है, कहाँ बेचा, हमने भी आपके सामने वो सरकार है, लेकिन इस वक्त हम हासिल नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से ना लगता है। तो ये सब एकदम बाहर है, हम उसके अलग हुआ है क्या है पढ़ना है आप नाफिकी साहब, नाफियावर साहब और भी लोग हैं, मेरे से आशना नहीं हुई इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी जिम्मेदार यहाँ के हैं, जैसे मैं आपसे हमें बिल्कुल देना तैयार करा दीजिए। दूसरा खत हम लोग उसके बाद लिस्ट बनेगी क्या क्या इख्तलाफात हैं,
क्या क्या उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। लिस्ट बनेगी और दोनों आदमी अपने अपने सुकून देंगे। हम लोगों के हाथ जोड़ गुजारिश है कि आप जो भी मजबूत बनाना है बना लें, जिसकी दस्तखत चाहिए उस पर दस्तखत हो जाएगी, उनकी सरकार में भी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तस्वीर वो महंगे हैं और ज़ाहिर जो गैर मुल्की हैं वो अपनों से पूरी खैर तो उनकी खिदमत में पेश की जाए अपनी हाथ रहेंगे संभालेंगे कि यहाँ का मुजफ्फरपुर का मसला इस तरह से हो सकता है। लेकिन एक बात हम कहने के वक्त की लड़ाई हमारी जारी है और खाली मुजफ्फरपुर का मसला हम लोग साथ हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान बोर्ड के खिलाफ हमारी इस बात लगी कि बोर्ड के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ का मसला हल हो जाए, यहाँ की सरकार मौलाना ने कह दिया ऊपर दूसरी तस्दीक, हम वक्फ बोर्ड की मुखालफत में तो नहीं जाएंगे मगर वक्फ बोर्ड की खयानत की मुखालफत में जाएंगे और जहाँ जहाँ हमने क्लियर कर दिया उसको। तो वक्फ बोर्ड के जितने मतलब ख्याल, लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर की हद तक उसमें हमारे पास इतना ये नहीं है कि टाइम हम पूरे बिहार में जाएंगे, लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर बिलखुसूस हमारा मोहल्ला चलवारा कमला है। ये अगर यहाँ वक्फ की 1 इंच भी जमीन किसी ने लिया है तो आपके शाने के साथ नहीं कदमों के साथ चलूंगा मैं और ये पूरे उलमा जो हमारे साथ इंशाअल्लाह। और उसके बाद हमारा मुतालबा वहाँ जैसे में इलाज के वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से भी रहेगा, गवर्नर साहब से भी कि पूरे वक्फ बोर्ड की जाँच हो और अगर वो मुझे पाया जाए तब लेकिन ये जरा सा जब तक ये मामला नहीं है तो आप कायदे मिल्लत है और हम लोग अस्करी साहब नहीं, ये हम लोग मानते हैं। वो आपका बड़प्पन है, वो आपका बड़प्पन है ताकि फिर कोई मुकाबले बन जाए। लेकिन यहाँ जो एक सिलसिले को फिल वक्त आप लोग जरूर रुकवा दीजिए कि किसी को हरामखोर हरामजादा माविया की औलाद यजीद की औलाद और अगर सहमत न हो तो आप देख सकते हैं हमारे नाम पर लिखा गया है कि हरामखोर हरामजादा माले हुसैन का ताजिर। तो ये जरा सा जब मीटिंग होगी तो उसमें जी 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 रहने नहीं गए जी 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 उसको भी पेश कीजिएगा जिसने ये सब हमारे लिए एक मिनट अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना ने वहाँ कहा कि कोई एक आदमी साथ नहीं जाएगा, वहाँ से कोई एक आदमी साथ नहीं जाएगा। यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जमा? आप सारे मोमेंट चलो बात को समझिए हो जाएगी। देखिए जब उलमा शरीयत के साथ लोग अंदर चले जाओ जब चले जब बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कि जब जो भी जिस पर इल्जाम लगाए उसको साबित तो करना पड़ेगा। हम आपको चोर कहें तो आपको उसने कहा कहना कि असद साहब कैसे चोर करें। वैसे अगर कोई किसी की बच्ची के बारे में फेसबुक पर नाजेबा कलमा लिख देना ये फिलहाल इसको हम लोग अपनी तरफ से भी हमारी तरफ से तो अगर नहीं ये सरकार को तो वो उसको आप लोग रुकवा दीजिए अभी जब तक फैसला नहीं कि एक दूसरे को कोई गाली भाड़ी न करे
हाँ, जब तक साबित ना हो जाए, जी, जी। सबूत ना हो, जायज़ भी नहीं किसी को कह देना के साथ, जब तक साबित ना हो। तो ये यहाँ हम अपने लड़कों को कह देते हैं, वहाँ माइक स्टार्ट करके आप लोग अपने लड़कों से कहते हैं ये बात को बिगाड़े नहीं अभी, जब तक मसला हो। उलमा अगर इस पर टेक केयर कर लेंगे तो मसला हल होने में कोई वक्त नहीं भाई मैंने गुलजार साहब ने दिया है, मैं मौलाना से मैंने कहा, उन्होंने कहा केस उठा लो, तो मैंने तकरीर में कहा केस उठता नहीं है, सुलह होता है। चार्जशीट जिसको कर दिया सब बैठ के सुलह कीजिए केस। आज ही आप तय कर लीजिए कि मौलाना से कौन सा वक्त जो है, फिर तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा। अभी बैठे हुए तारीख वगैरह मुअय्यन कर लीजिए। देख लीजिएगा और मुनासिब लगे तो मुनासिब लगे नहीं, आप लोग जैसे जैसे करिएगा वैसे वैसे करेंगे। और हम लोग बल्कि हम आपसे अब यहाँ सिर्फ 20 साथ हम बोल रहे हैं, हम पूरी जिंदगी आप लोगों के एहसानमंद रहेंगे कि यहाँ का कज़िया खत्म हो जाए, वापस हम जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी वैसे गुजारिश नहीं करना चाहेंगे कि हम लोग की बातें नहीं हो रही थी, आपको ये एहसास नहीं हुआ होगा कि हमने मामले से बात किया, ये जो बात किया है वो नहीं एक बात बता रहा हूँ कि ये र्यूमर है कि एक तरफ मौलाना है एक तरफ वो माफिया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो एहसास लगा इस मीटिंग में, आप उसके लिए एक मिनट की वीडियो बना करके उसको जो कि आप फायदे मिल रहे हैं हमारे सरपंच बना के दोनों तरफ अपील कर दीजिए। जब दोनों तरफ से सुना तो क्या सुना कि उनको बना दिया जाए और दोनों तरफ से लोगों की बात मान। आप बताइए कि हमने दोनों तरफ सुन लिया है। काजी अस्करी साहब हमारा नाम में भी काजी लगा है, ये मजाक कर रहा हूँ। तो ये जो डेट मुहैया करेंगे उस पर हम लोग बैठ के कज़िये को हल कर लेंगे। फिलहाल दोनों तरफ से गाली भारी बदतमीजी न किया जाए। बाकी खामोशी रहे और दवाई के तो सुबह तक तो फिर जब उस सिलसिले में आप लोग क्या कर सकते हैं? आपने अभी जेल में वो अब जब तक वो जेल में तो बातचीत भी नहीं हो सकती। ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि लोग जेल से बाहर निकलें। उसके लिए तो हमारे ख्याल से जो वकील होंगे वकील पे ये मुगला को जाएगा अपना कानूनी रास्ता अख्तियार करने का जमानत कुछ होगी। सरकार है 2 दिन में भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकता है। सरकार जो आपने कहा हम लोगों को मेरी तकलीफ है, इसमें जो हम लोगों से आप हुक्म दें, जिसकी ज़रूरत है, जिसने किया है ऐसे वो भी जेल से बाहर आ जाए, जितना हो सके जल्दी उनको बाहर हम लोग को पता एक सूरत और है क्या हो सकता है। पहली बात तो ये है कि वो किस केस में गए हैं ये डिटेक्ट हो, और अगर वो जो लड़का केस किया जो जेल गया है वो अगर आ जाता है हम लोग उससे कहा केस वापस करेंगे, लेकिन अब वो भी मसला सुना होगा। सॉरी गलत होता है वो सुना अगर उस केस में गए जैसे वो कौन अब्बास मिंटू है उसका नाम, मेहदी अब्बास मिंटू के केस में गए तो उनको हम लोग बैठ के कहें कि आप लेकिन उनसे भी बात करना मुहाल है कि पूरी जेल चले गए जो आएंगे तो नहीं। इसके लिए वो कला मशवरा किया जाए कि आखिर किस केस में उठाया तो पुलिस वाले को बताएंगे। आप अपना बताएंगे तो वो उनसे सरकार आपको हम लोग जितनी को मत जहाँ हासिल अल्लाह का शुक्र हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत तकलीफ और दुख की बात है। हम लोग क्या आधार नहीं है कि हम लोग को प्लेटफॉर्म नहीं है कि अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि बहुत माजरत आपको सभी लोग मतलब कह रहे हैं जो है या मतलब हमारे साथ
IAS के हिसाब से, और हम लोग जो शहर के मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक प्रोग्राम की मतलब वो दी गई थी जाफर कॉन्फ्रेंस की इजाज़त, तो इजाज़त न मिलने की वजह कोई रीज़न, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं रीजन बयान करेंगे फिर लंबी बात खींचे इजाजत हो नहीं जुजात नहीं जाना था उसकी बात होगी तो पहले निकला जाए कि 12 साल से ये मस्जिद इमामबाड़ा में थे क्यों, पहले ये सवाल है, तब फिर बताएंगे ये कि इन्होंने इजाजत क्यों नहीं दी। वो 12 साल से किस हैसियत से नमाज पढ़ा रहे हैं तो बता देंगे कि कोई खाली साहब अभी हम लोग को कुछ नहीं बताना चलिए ठीक है, इसका खत्म कीजिए। आप एक डेट बात खत्म करने वाली बात एक डेट तय कर दीजिए, नहीं यूँ पूछा था मैंने, एक डेट तय कर दीजिए और अभी उसका जो है वो डेट आके सब लोग बैठ के होटल बजे तक आप आए वो बना दीजिए, अपराध भी रहे 6 बजे तक मैं भी हूँ, तो आप 6-7 बजे तक अभी हम लोग क्या करके तैयार करके ड्राफ्ट को करते हैं मैं तो तैयार करके आप तो आ जाए हैं ग्वालियर से शायद अच्छा दिल्ली से कल रात में जब ये खबर मिली कि खलवे नवाज साहब आए हैं, मैं बाहर था बनारस में, आपको मजलिस पढ़ रहे थे दिन में, रात में तो मैं कल पहुंचा तो यहाँ सब हालात, तो मैंने कहा मैं नवाज साहब हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ खड़े थे, हमसे सलाम दुआ है, हम जाएंगे मिले, तो हमको वो पुलिस वाले ने कहा कि आपको नहीं बताएंगे कहाँ होटल में है, इसलिए क्या विपक्ष के कितने बड़ा अफसोस हुआ। हम थोड़े से होते हुए भी इस तरीके से जो है वो और हमने वसाइल और इम्कानात तामीरी कामों में लगा दिया। ये मसाइल नहीं, मसाइल के बाद वाला जो भी सुपरलेटिव डिग्री कहिए वहाँ पर पहुँच गए। शादी ब्याह में लोग नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे अगर निकाह में आ जा रहे हैं तो उठ के चले जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि इनको क्यों पूछा, वो क्यों आ गए। आवाम को इतनी जसारत दे दी है हमने कि हम नाम किसी का मौलाना का नहीं लेंगे, चाहे इधर क्यों चाहे उधर के, शैतान भी कहा पढ़ा रहा है, हम नहीं जाएंगे। ये आवाम को जसारत है, आवाम आलिम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अच्छा इंशाल्लाह नहीं, इस पर सरकार आप लोग जरा सा मुजफ्फरपुर पर दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश है, बात थोड़ी सी अगर वक्त की कुर्बानी हो, वो 12 इमाम 14 मासूम अल्लाह अजर देगा। ये सरकार की तकदीर नहीं मिला है, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। पर मोहम्मद याद होगा कि वो बेटा पानी पिला होगा, याद होगा उसको मैंने मौलाना से कहा था, हम लोग बैठे थे, ये हम तो अकेले आप फैसला कर दीजिएगा तो मानेंगे हम, इसलिए कि हमको इतना भरोसा है ना कि जो पढ़ा लिखा आलिम है और जिसके अंदर आलिम होने के लिए वो कैसे खिलाफ शरअ फैसला कर दें। अभी यहाँ पर अगर एक गिलास पानी है और आपने देखा पैक बोतल खोला है, उसको कैसे कोई मुजाफा देगा जब तक कोई जमीन न देगा बगैर दो गवाही में। तो हमको तो यकीन है अपने उलमा पर। छोटी सी गुजारिश सरकार इजाजत के सारे आप को दीजिए कि रिश्तेदार मन माना जाए मेन मोहब्बत से रहिए और वजिया किया जाएगा, बहुत हल हो जाएगा। बस नहीं बोल दिया कि हम लोग इसको ले लिया है, आपने दोनों लोगों से बात कर लिया है, जैसे ही मामला आता है तब तक आप लोग मिल्लत से रहिए, झगड़ा रहे ये बोल रहे हैं। देर हो जाएगा नहीं तो आपको कहनी बदलनी पड़ेगी, उसको देना पड़ जाएगा। मैसेज दिया जा सकता है कुछ भी, बिल्कुल भी मैसेज दे दीजिए कि जब तक आप लोग तय नहीं करते हैं तब तक सब लोग मिलकर से झगड़ा, इसमें क्या है। उनकी सरपरस्ती में उनके नायब रह करके उसमें इंशाअल्लाह इनका बैठेंगे और फैसला होगा। लेकिन फिलहाल आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें, झूठे केस न करें, आप लोग एक दूसरे की दुश्मनी न पाएं और काम किया जाए कि वो जल्द अज जल्द जेल से बाहर आए, इसके लिए भी सब लोग राज़ी हैं, सबको तकलीफ ये
अपने डेट मुअय्यन कर देते ना कि कितनी तारीख को जो है हम लोग से बता दिया जाए पहले जो बात हुई और अभी जो मामला बहुत अच्छा बात हुआ, हम लोग आपस में बैठ कर मामले को हल कर लेंगे। अभी क्या नतीजा है और ये लोग किस स्थिति में रहेंगे? ये जो है देखिए, इसमें ये कार्रवाई के बाद जो वहाँ की राज्य के रहने हैं उनकी नुमाइंदे यहाँ के ऊपर है, तो ये सब बातें यहाँ से उनको यहाँ से सबको और उससे आ जाएगी सबको सबूत सब कुछ है, दोनों पार्टी है, और उसके बाद उनके ऊपर फैसला रखा जाए कि भाई वो फैसला करेंगे और फैसला दोनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आप जानते हैं रमजान से पहले ही काम हो जाए ताकि झगड़ा जो है कोशिश झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, झगड़ा जाओ सब हो जाए यहाँ की, लेकिन बोर्ड की बेमानियों के खिलाफ लड़ाई हमारी जाएगी, पहले ही बता दें। सर ये तो बात हुई जैसे इस मामले का पहला ही पहले मामला यहाँ का यहाँ का आपसी जो आपसी अख्तिलाफ है वो अख्तिलाफ खत्म हो, बाकी वो जो कुंडली तौर से है वो तो चलता ही है। स्थिति अभी जो आप जा रहे हैं हाँ। तो वो ये कैसा रहेगा यहाँ की? अभी जो इमामत कर रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं वही रहेंगे? वो तो हाँ वो रहेंगे, उसके बाद ये कि उसके बाद शादी का फैसला होगा खरी तौर पर, उसके बाद उसके ऊपर सबको मानना यहाँ आए थे, आने के बाद